Wake up! Wake up! Oh no! Oh my god! Okay. Oh. Aha. Okay. Fantastic. Oh, yes! Yes! Wow. Oh. Oh my god. Aha. Hey. No. Wow. Thank you. Yeah. Thank you. Okay. Let's go. One, two, three. Let's go. One little finger, two little fingers, tap, tap, tap. Point to the ceiling, point to the floor, put them on your head. Aha. One little finger, two Nice. little fingers, tap, tap, tap. Point to the ceiling, point to the floor, put them on your chest. One little Let's go. finger, one little Yes. finger, two little fingers, tap, tap, tap. Point to the ceiling, point to the floor, put it on your arm. One little finger, Let's go. two little fingers, tap, tap, tap. Point to the ceiling, point to the floor, put them on your tummy. Oh. Hello. Okay. Yes. Mom. Hey. Hello. Okay. Let's go. Help me! Help me! Yeah! Hey! Help me!
Hello. Hello. Okay. नमस्कार, मैं सुंदर बारबी हूँ। हर दिन मैं जंगल में मशरूम लेने जाती हूँ और खुशी से गाने गाती हूँ। Yes! क्या तुम मुझे प्यार करते हो? ओह, हमारे प्यारे बारबी के बाद एक ग्रे भेड़िया है। बारबी ने भेड़िए को खोज लिया है। इसने उसे बेहद डरा दिया है। केन, कृपया दुष्ट भेड़िए से बारबी की रक्षा करो। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए केन एक शक्तिशाली कैट नोयर में बदल जाएगा। सुपर हीरो चरित्र में हमारा लड़का बहुत सुंदर और स्टाइलिश होगा, है ना? कैट नोयर में बिल्ली के बाल और एक शक्तिशाली पैटर्न भी है। यदि आप एक काले सुपर हीरो सूट में एक लड़के से मिलते हैं तो ये हमारा कैट नोयर हो सकता है। सिल्वर स्पार्कलिंग धूल सूट को और भी अधिक लाजवाब बना देगी। अंत में गोरा बाल और काली बिल्ली के कान होंगे। अभी के लिए आउटफिट पूरा करें और बारबी कैट नोयर को छुड़वाएं। कुछ ही झटके में कैट नोयर ने शक्तिशाली भेड़िए को जल्दी से हरा दिया। लेकिन क्या भेड़िया नेता केन और बारबी को अकेला छोड़ देगा? ओह, ये खतरनाक है। बारबी को तुरंत लेडी बग में बदलना होगा। लेडी बग एक सुंदर और सेक्सी बग पोशाक पहनेगी। मुख्य लाल टोन के साथ सूट शानदार और आंख को पकड़ने वाला रंग होगा, है ना? इसके साथ ही रहस्यमयी काले रंग के साथ छोटे सुंदर डॉट्स होंगे। बग मास्क के अलावा लेडी बग में एक अलग नीले बाल भी हैं। क्या आप तैयार हैं, लेडी बग? जब हमारे सुपर हीरो की टीम बन जाती है तो भेड़िए आज्ञाकारी पिल्लों की तरह हो जाते हैं, है ना?